ଯେତିକି ପାଣି ଆପଣ ମିଶେଇଥିଲେ ସେତିକି ପାଣି ଅଲଗା କରିଦो, ଅଲଗା ରଖିବ ସେ ପାତ୍ରରେ। ଖାଣ୍ଟି କ୍ଷୀର ଦବ ପିଇବ ଆଗରେ ତାହେଲେ ଯଦି ଆମେ ମଣିଷ, ଆମେ ବିଜ୍ଞାନ ଯୁଗର ଛୁଆ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜ୍ଞାନରେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲେନି ଯେ କ୍ଷୀର ଠାରୁ ପାଣିଟା କେମିତି ଅଲଗା କରାଯିବ। ବିଜ୍ଞାନ ହାର ମାନିଗଲାଣି। ରାଜହଂସ ନିକଟରେ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ ଏ ଦେଇଛି କିଏ? ସେ ନିୟତି ସେ ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି ନା। ଆମେ ଚିନ୍ତା କଲେ ତାର ସମାଧାନ କିଛି କରିପାରିବା? ଶିଖାଇ ଖାଏ ଟେକି ଅଣ୍ଡାରୁ ଜନ୍ମି ଟେକି ଭକ୍ଷଣ କରୋଇ ହାର। ଟେକି ଅର୍ଥ ହଉଛି ମୟୁରୀ। ଗୋଟିଏ ମୟୁରୀ ସେ ଆଜ୍ଞା ବାଲିଆ ଜାଗାରେ ଅଣ୍ଡାଟିଏ ଦିଏ। ଅଣ୍ଡାଟି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ବାଲିରେ ଘୋଡ଼ି ଦେବା ତା ଅଣ୍ଡାଟି ସେଠି ଆଉ ସେ ରହିବନି। 30 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଣ୍ଡାକୁ ଧରିକା ମା ଚାଲିଯିବ। ଠିକ ଯୋଉ ଦିନ 30 ଦିନ ହବ ତା ପାଖେ କଣ ଗାଣିତିକ ସଂଖ୍ୟା ଗଣା ଥିଲା ନା କଣ? କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଧାତା ଏମିତି ତା ନିକଟ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ ଦେଇଛି। ଠିକ ମା ଯୋଉ ଦିନ 30 ଦିନ ହବ ମୟୁରୀ ତା ଥଣ୍ଟରେ ଗୋଟେ ବଞ୍ଚିବା ନାଗ ସାପକୁ ଧରିକା ସେ ପହଞ୍ଚି ଅଣ୍ଡା ପାଖରେ। ନାଗ ସାପଟାକୁ ତା ଚଞ୍ଚୁ ମାଧ୍ୟମରେ ରଖିଛୁ ମା ମୟୁରୀ। ଅଣ୍ଡା ଦେହରେ ଆଜ୍ଞା ଚଞ୍ଚୁ ମାରିବ। କନ୍ଧା ତଳେ ରଖିଛୁ ନାଗ ସାପ, ଥଣ୍ଟଟାକୁ ମାରିବ ସେ ଅଣ୍ଡା ଦେହରେ। ଅଣ୍ଡାରୁ ବାହାରିବା ମାତ୍ରେ ସେ ଛୁଆଟି ବାହାରୁ ଛୁଆଟା ଯଦି ଆଜ୍ଞା ବଞ୍ଚିବା ନାଗ ସାପକୁ ମାରିକି ଖାଇଲା, ମୟୁରୀ ଜାଣିବ ଏ ଛୁଆଟା ହଉଛି ମୋର। ଯଦି ଅଣ୍ଡାରୁ ବାହାରୁ ଛୁଆଟା ଯଦି ବଞ୍ଚିବା ନାଗ ସାପଟାକୁ ମାରି ଖାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ମା ମୟୁରୀ ସେ ଛୁଆଟାକୁ ଖୁପି ଖୁପି ମାରିଦବ। ବିଶ୍ୱ ଭିତରେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏମିତି କୋଉଠି ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀ ଅଛି ଯିଏକି ଅଣ୍ଡାରୁ ବାହାରୁ ବଞ୍ଚିବା ନାଗ ସାପ ମାରିକି ଖାଇବ? ତାହେଲେ ଇଏ ମୟୁରୀ ନିକଟରେ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣକୁ ଦେଲା କିଏ? ନା ସେଇ ବିଧାତା, ସେଇ ପୁରୁଷ। ପ୍ରଥମରୁ ଆଲୋଚନା କରିଛି ସଂସାର ଭିତରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନାରୀ, କେବଳ ଜଣେ ମାତ୍ର ପୁରୁଷ। ଆମେ ଯୋଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କହୁଛେ ଆଜ୍ଞା ପୁରୁଷ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଅନେକ କବି କୁହନ୍ତି ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୁଷ ନୁହଁ, ପୁରୁଷ ନାରୀ ମିଶ୍ରିତ ଶରୀର ତାଙ୍କର। ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତ କହିନାହାନ୍ତି? କହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କିଏ କହିଲା ପୁରୁଷ ବୋଲି? ସେ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷ ନୁହନ୍ତି। କହିଲେ ଯାହାକୁ ତୁ ବୋଲୁଅଛୁ ଜଗତ ଠାକୁର କହିଲେ ଯାହାକୁ ତୁ ବୋଲୁଅଛୁ ଜଗତ ଠାକୁର ଶିବଲିଙ୍ଗେ ଗଢା ହୋଇ ଅଛି ତା ଶରୀର। କହିଲେ ବାସ୍ତବରେ ଜଗନ୍ନାଥ ସେ ପୁରୁଷ ନୁହନ୍ତି କି ସେ ମଧ୍ୟ ନାରୀ ନୁହନ୍ତି, ସେ ଇଚ୍ଛାମୟ ଠାକୁର। ସେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ପୁରୁଷ ହେଇପାରନ୍ତି, ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ନାରୀ ରୂପ ମଧ୍ୟ ଧାରଣ କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ କଥା ମୁଁ କହିବା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ନା ବିଧାତା ଯାହାକୁ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ବାଟ ନେଇ ଚାଲିଯାଏ ଏ ଜୀବ ଜଗତ ଆଜ୍ଞା ସେଇ ଦିଗରେ ଟାଣିକି ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଯାହାକୁ ରାଧାନାଥ କହିଛନ୍ତି ବିଧାତା କି ପାଇଁ ଗୋଟେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଆଜ୍ଞା, ଯୋଉ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ହଉଛି ଫୁଲ ଜଗତର ରାଜା ବା ଜାତୀୟ ଫୁଲ ଆମେ କହୁଛେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ। ଆଚ୍ଛା ପଦ୍ମ ଫୁଲ ତ ଏଡେ ସୁନ୍ଦର ନାଇଁ କି ଆଜ୍ଞା? ପଦ୍ମ ଫୁଲଟା ଏଡେ ସୁନ୍ଦର
କହିଲା ମୁଣାଳକୁ ଦେଲ କଣ୍ଟକେ ଜଡ଼ାଇ କବି କହିଲେ ହେ ବିଧାତା ଧନ୍ୟରେ ବିଧାତା ଧନ୍ୟ ତୋର ଲେଖା ଧନ୍ୟ ତୋ ବିଚାର अरे फूलटा रे सुंदर ता नारटा सुंदर की पद्म फूल नार खाली कंटा भय हरि हवनी सहर रे पद्म फूल नार बोला विधाता रे अन्य तोर ज्ञान अन्य तो सृष्टि फूलटा सुंदर किंतु ता नारटा कंटक भय ना नहीं अरे किला के चंदन पन्नग निवास राधा कहले गोटे नाग साप से दीर्घ दिन धरी गोटे चंदन गछ रही पारे नाग साप व्यक्तिर अन्य कौन से गोटे साप दीर्घ दिन से चंदन वृक्ष रही पारे भाई ना ये नाग साप को दिव्य गुण देला के जने ना देवपुत्र चिना देवता को जना 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 मानव तो तोही सब बेले बना तो मनीष देवता को सत्ता विषय जो पूजा करे को बसी ये बड़ निष्फल हबो काहे कि ना से ईश्वर कहा को शक्ति देछंती से विषय में केबे चिंता करले हास्यास्पद हवा एक कथा मु काहे कि बोली ना सरी अछि दुईटी भाई को भीतर पोसा खेल परिसमाप्त पांडव एवं कौरव मानक भीतर चरित्र पोसा खेल ये पोसा खेल शेष खेल जड़े हार जड़े मार किंतु विधिर विडंबना नियतिर नीतिचक्र एड़े विडंबना संसार सब जगह सीना धर्मर होता जय किंतु आज्ञा पाप निकट धर्मर हरा पराजय पांडव पक्ष पराजित हो गए पांडव पक्ष धर्म हां ये पराजित शत्रु पक्ष हां से आदि विजय लाभ पक्ष हां कौन ठीक करिला निरामणी हां मने रखो जते बेले मनुष्य हां पोसा करे जते बेले मद्यपान करे पर नारी पर लोलुप दृष्टि पकाए जानबो जे मनुष्य अधपतन समयटा आसिला सेही कथा को भाबुता साथ हरिने पंडिते आमे मरिने ये तो मरिबार पूर्वाभास आमके निश्चित आगो मिलिबो ताले मा आमे केबे मरिबाटा पूर्वाभास केमि जानिबा ये संसार भीतर कहार केते बेले मरण समयटा आसिला बोली आमे पूर्वरु मत जानि पाइला कवि हेले आपण मानक भारत काव्य होला के आश्चर्य भारत हेले कहार केते बेले मरिबार समय आसीबो आमे पूर्वरु जानि नबा कहार केते बेले आसीबो मारबो बोले बेणुर फासरी नंग बेणुर हो विनाश काले फल बोध बनते बोला साड़ी रावणी साड़ी मरिबो साड़ी दा बाबा साना गुनाइबा है रोइता को आगंतुक हे भोराज लक्ष्मी स्वप्न सकला सुधि और बाचा मुद्रा सत्र विनाश है तो तब मुक्ति में चरणार बिंदु सत्य नारायण सर्वज्ञ का ध्यान करो सारे किए मरिबो कहे
শাড়ি 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 মরিবে তা পূর্বରୁ আমি জানিবা যে অল্প দিনের ভিতরে শাড়িটা মরিবে কাই তম শাড়ি করুনি মোর শাড়ি কাই করবি কাই ମୋ ଶାଢ଼ୀ କାଇଁ ମରିବ ତୋ ଶାଢ଼ୀ କାଇଁ ମରିବନି ମୋ শাড়ি না କାହିଁକି আর মোর শাড়ি কাই করবি শাড়ি শাড়ি কে আরে তোর বড় ভাউনি শাড়ি তো স্ত্রীর বড় বোন হচ্ছে তো শাড়ি আরে তোর স্ত্রীর বড় বোন হচ্ছে তো দেড় শাশু দেড় শাশু হ্যাঁ কার শাশুটা তোর স্ত্রীর যে সানা হল হ্যাঁ তাকে কুহাযাଏ শাড়ি কই সব বড় শাড়ি সানা শাড়ি কি ভাবুনি মানে দেড় শাশু তু ভাবুଛୁ তুই হচ্ছে বড় শাড়ি আটা কোন দেড় শাশু কইবি বড় শাড়ি কি কইবি হবে নি বুঝলি হ্যাঁ শাড়ি বলিব শাড়ি মরিব আর সাদা করব তিন সাদা বলি বলিব আপন তো কাই বলিব ମୁଁ ତ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀର ସାନ ଭଉଣୀ କଥା କହିନି ଆପଣ শাড়ি কি ଆରେ ଶାଢ଼ୀ ହଉଛି ଧାନ ଗଛ হাত দিলে ମୋ শাড়ি কান আছে শাড়ি হচ্ছে ধান গছ ধান গছ ଧାନ ଗଛଟା କେତେ ଦିନ ପରେ ମରିବ হ্যাঁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଜାଣିଥିବା ধান তো পাচিলে বলিব ଯେତେବେଳେ ଧାନ ଗଛରେ ଆଜ୍ଞା ଫଳ କିଏ ଫଳିବ ବା କେଣ୍ଡା କିଏ ଫଳିବ ଆଉ ମା ଧାନ ଗଛ ବେଶୀ ଦିନ ବଞ୍ଚିବ নাই নাই ଧାନ ଗଛରେ କେଣ୍ଡା କିଏ ଫଳି ସାରିବା ପରେ হ্যাঁ ଜାଣିବା ଯେ ଅଳ୍ପ ଦିନରେ ଧାନ ଗଛଟା ମରିବ বলিব আমি সব শুকিলা মে কাটিয়া বলি বলি আউ কি বলিব ରମ୍ଭା রম্ভা ରମ୍ଭା ଅଳ୍ପ ଦିନରେ ମରିବ ଆମ মেনকা ভুলিলে মা ଆରେ ମେନକା ଭଉଣୀ ରମ୍ଭା ନୁହଁ আউ তো রম্ভা কি ରମ୍ଭା ହଉଛି କଦଳୀ ଗଛ কদলী গছ বলিব ହଁ কেতে বলিব କଦଳୀ ଗଛ ଯେତେବେଳେ କଦଳୀ କାନ୍ଦି କିଏ ପଡିବ ওহ কান্দি কে বলিব କଦଳୀ କି ପାକଳ ହବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ কাকু কাটিয়া ଗଛଟା ବଞ୍ଚିଥିବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗଛରୁ ସେ କାନ୍ଦିଟା ବା ଫଳଟା କାଟିଦେବା ଜାଣିବା ଯେ କଦଳୀ ଗଛ ଅଳ୍ପ ଦିନରେ ମରିବ ସେ ମରିବ ତାହାର କେତେବେଳେ ଆଗେ ମରଣ ସମୟ ହବ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଜାଣିବ ତାହେଲେ কদলী গছ বলিব ধান গছ বলিব আউ কি বলিব ବେଣୁ বেলু ବେଣୁ মରିବ আর পয়সা কাই বলিব আরে বাকিরা পয়সা না দিলে বিক্রি হতে না তিয়াগে বিক্রি না তাকু দিয়ে বিক্রি হবে আর বলিব কাই আরে বেণু তো হচ্ছে বাউঁশ গছ ও বেলু কে বাউঁশ বাউঁশ শুকিলা পরে বলিব ନାଇଁ আউ ବାଉଁଶ ଗଛଟା ମରିବ হ্যাঁ ଆମେ ପୂର୍ବାଭାସ ଜାଣିଯିବା কেমতি ନା ବିନାଶକାରେ ଫଳ ମୁଦବନ୍ତି ওহো ଏମାନଙ୍କ ମରଣ ସମୟ ଆସିଲେ ବାଉଁଶ ଗଛର ମରଣ ସମୟ ଆସିଲେ হ্যাঁ কে বলিব ଜାଣିବେ ଯେ ବାଉଁଶ ଗଛ ଯେତେବେଳେ ଫଳ ଆସିଲା ଫଳିଲା ବା ବାଉଁଶ ଗଛରେ ଫୁଲ ଫୁଟିବ ଜାଣିବେ ଯେ ଏଇ ବାଉଁଶ ଗଛ ଅଳ୍ପ ଦିନରେ ମରିବ আউ কে বলিব କର୍କଟି କର୍କଟି কটকটি কোন কটকটিয়া কটকটি আর কর্কট হচ্ছে মাই কଙ୍କଡ଼ା ও কঙ্কড়া টাকা বলিব ମାଇ କଙ୍କଡ଼ା কাই বলিব ଯେତେବେଳେ ତା ପେଟରେ ଅଣ୍ଡାକୁ ସଞ୍ଚାର କରିବ ଅଣ୍ଡା ରଖିବ রাখিব ଅଣ୍ଡା ରଖି ସାରିବା ପରେ আগে ଅଣ୍ଡା ଖାଇବା ସେ ତ ଅଣ୍ଡାରୁ ଛୁଆ ଫୁଟି ରଖିବେ ଅଣ୍ଡା ରଖିବା ମାତ୍ରେ ଜାଣିବ ଯେ ମାଇ କଙ୍କଡ଼ା କାମୁଡ଼ିବ কটকটি বলিব আউ কে বলিব ବୋଲେ ନରାନାং ଭାଗ୍ୟ ବିନାଶ କରେ ପଞ୍ଚ ମଧ୍ୟଞ୍ଚ ପରସ୍ତ୍ରୀୟଞ୍ଚ মଣିষ মরিব কেতেবেলা কেতেবেলা ଯେତେବେଳେ ମଶା ଖେଳିଲା ଯେତେବେଳେ ମଦ ପିଇଲା ଯେତେବେଳେ ପର ନାରୀ ଉପରେ ନରକ ଦୁଃଖୀ ପକେଇବ এই কথা ମୁଁ କାହିଁକି କହିଲି ନା ସେଦିନ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ମନ ମୁଁ ଚିନ୍ତାଧାରା ଗ୍ରାସ କରିଛି ପାଣ୍ଡବ ଏବଂ କୌରବ ଭିତରେ ପୋଷା ଖେଳଟା ହବ କାହିଁକି ନା ଆମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଛି ହେ ଭରନା ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ହରିବା ପାଇଁ ବା ଏ ରାଜ୍ୟକୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଉପାୟ ତାହା ହେଉଛି ପୋଷା ଖେଳ ସେଦିନ ଆଜ୍ଞା ପୋଷା ଖେଳିବା ପାଇଁ ମା সমস্ত আয়োজন হয়ে ଏ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶର ଦାୟାଦ ମାନେ ବସି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ପଟେ ପାଣ୍ଡବ পটে গৌরব ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଆଜ୍ଞା କୌରବ ସତ ଅଛି
ଯିଏ ପୋଷା ଖେଳରେ ହାରିବ 12 ବର୍ଷ ବନବାସ ଭୋଗ କରିବ 1 ବର୍ଷ ଅଜ୍ଞାତ ବନବାସ ହିଁ ଭୋଗ କରିବ। ତେଣୁ ପୋଷା ଖେଳରେ ସେଦିନ ଆଜ୍ଞା ଧର୍ମର କିଛି ପରାଜୟ କିନ୍ତୁ ଅଧର୍ମର ଆଜି ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା ବିଜୟ ନା ନାଇଁ ଦିନ ଆସିବ ये अधर्म क्या दिन ना दिन नष्ट हम ये अधर्म चिरस्थायी के रही मिछ कथा अधर्म के संसार चिरस्थायी हेलानी ना हम ना अर्थ को आगे नष्ट कर बहन कर 12 वर्ष वनवास 1 वर्ष अज्ञात वनवास भोग करने पांडव 5 भाई द्रौपदी को संगे धरी चली जीवन प्रथम वनरे पहुंची जाइए पांडव 5 भाई एवं द्रौपदी वन आम पत्र पूजा निर्माण करी कुटीर भितर आगे 6 जन जाक देखो आज्ञा ये 6 जन जाक गोटे परिवार सदृश गोटे घर भर रहे परिवार भीतर शांतिता आसे केते ना परस्पर भीतर जो स्नेह आदान प्रदान मधुबाबू कहना वैकुंठ समान अटे से ही घर परस्पर स्नेह रही आयनी वैकुंठ समान अटे से ही घर से परिवार का से वैकुंठ जाने आम दिने पुराण शुणी ये स्वर्गपुर कोटे वैकुंठपुर अच्छे नाई ना वैकुंठपुर मध्य आमरी घरे अच्छे आमरी शाशु आम शशुर आम बापा आम माँ आम दियर आम पुओ आम झील आम समर्थ कले आम घर घर वैकुंठ करवा बोले परस्पर स्नेह जमी थाए निरंतर जो परिवार भीतर परस्पर भीतर स्नेह भाव प्रेम ये समान भाव समस्त थाए जानवे जे से घरटा हूँ वैकुंठपुर तेणु जिते बड़े ये 6 जन जाक पहुंचले दैत्यवन भितर धर्मराज युधिष्ठिर विचार करे बोले गोटे परिवार भीतर अशांति सृष्टि हुई कहीं ना परस्पर परस्पर मनांतर मतांतर जो जिते बड़े आज्ञा मतांतर मनांतर गोटे परिवार भीतर घटे ये परिवार भीतर विश्वास सृष्टि है नहीं तो धर्मराज विचार करे आम जो 6 जन ये 6 जन भीतर कार्य दायित्व सब मंथन करवा जनक उपरे केवल ये कार्य दायित्व रहा 6 जन 6 प्रकार दायित्व जाति भीम बोले भीम तमें प्रतिदिन खाद्य सामग्री जोगान करने दायित्व तुम बोले अर्जुन तुम दायित्व इंदिरा बसन जोगाई देवार दायित्व तुम नकुल सहदेव तमें सुखीला काठ पाचिला फल संग्रह करने दायित्व तुम बोले माँ द्रौपदी तुम तमें रंधन कार्य संभाल गोटे कथा मन रख तमें जी खाद्य प्रस्तुत कर अधे खाद्य जनक रख हाँ अधे खाद्य रखीदब मो हुंडाया भाई भीम पाई अधे जी खाद्य रहा भीम व्यतीत आम समस्त समान भाव बांटी नहीं खाईदबा धर्मराज युधिष्ठिर विचार कर भाई भाई भितर विवाद सृष्टि
ए समाज भितर आमे भाई भाई के घर करछि आज दुनिया कहूँ भाई भाई